वेलकम बैक जी, मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जाता है और आज हम बात कर रहे हैं बाउल कैंसर के हवाले से। डॉक्टर इशफाक अहमद मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। उसके साथ साथ शाहिदा हनीफ जो कि इस कैंपेन की हेल्थ प्रमोशन स्पेशलिस्ट हैं। दोनों से बात हो रही है बाउल कैंसर के हवाले से। अगर आप अपने बारे में या अगर के किसी फ़र्द के हवाले से कोई वजाहत चाहते हैं या बाउल कैंसर के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपने तजर्बात अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो टेलीफोन लाइन खुली हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर और ईमेल एड्रेस आपके पास है, उस पर आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। बात हो रही थी बाउल कैंसर और उसमें जो खाने पीने का आपस में लिंक है, तो डॉक्टर इशफाक अहमद आपने बड़ी अच्छे तरीके से हमें वजाहत की कि रेड मीट उससे हमें ज़रा दूर रहना चाहिए। जी जी। वैसे हमारी कम्युनिटी रेड मीट के बगैर तो मेरे ख्याल में कोई खाना पकता ही नहीं, वो बड़ी ज़रूरी एक अहम हमारी डाइट का हिस्सा है। चिकन खाएं उसके बदले इसमें आप चिकन का फिश भी खा सकते हैं। फिश का जो है ये फिश जो है ये प्रोटेक्ट करती है बाउल कैंसर के खिलाफ। अच्छा, हाँ, तो फिश ज़्यादा खाएं। फिश का जो प्रोटेक्शन है वो 10-15% है। और इसके अलावा हम खैर हमारी डाइट में तो ये तो गार्लिक काफ़ी यूज़ होता है। तो ये लहसुन कहते हैं कि अदरक? लहसुन कहते हैं। लहसुन ही कहते हैं, अदरक और चीज़ है। अदरक दूसरा, लहसुन जो है वो उसकी भी काफ़ी प्रोटेक्शन है अगेंस्ट बाउल कैंसर। वैसे आपको लोग बड़ा पसंद करेंगे जी, आप जो भी बातें करते हैं वो हमारी देसी जो तारीखी बातें जो हम करते थे, अब यहाँ रह रह के हमें वो लहसुन से दूर रखा जा रहा है, आप उसको दोबारा वापस लेके आ रहे हैं। भाई देखें, मेरा तो तल्लुक भी फैसलाबाद से है, तो लहसुन खाने वाले लोग खाने वाला देश है और गोश्त भी बड़ा खाते हैं। हाँ, ये गोश्त खाना जो है ये इसके ऊपर ज़रा कम करें। हाँ। कि रेड मीट के बजाय आप वो चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 1-2 मरतबा मैक्सिमम आप जो है रेड मीट जो है वो खा लें, वो ठीक है। लेकिन डेली जो रेड मीट है ना वो बेहतर नहीं है। वो बेहतर नहीं। ठीक है। ठीक है जी, इस पे बात होगी। शायदा आप माशाल्लाह काफ़ी कैंपेन कर रही हैं और कम्यूनिटी लैंकशायर भर में अपनी कम्युनिटी में और जितनी भी कम्युनिटी है उसमें रेजिंग अवेयरनेस कर रही हैं। तो क्या हमारे लोग ये जो एहतियात करना सीख रहे हैं, गोश्त कम खा रहे हैं, लहसुन ज़्यादा खा रहे हैं, फ़िश ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं, फिर शायद आज से बात शुरू कर दें। आज के बाद शुरू कर दें। आज जो है ये गौर से सुने ये तो चीज़ें। क्या बैरियर्स क्या हैं जब आप लोगों से बात करती हैं? तो बाउल कैंसर के लिए सामने आना, क्या चीज़ें उनको रोकती हैं? क्या क्या बैरियर्स हैं कम्युनिटी में? कई चीज़ें हैं। अगर आपसे सच कहूँ शकील भाई, हम लोगों ने कम्युनिटी के अंदर जाके कुछ 16 ग्रुप्स थी पूरे लैंकाशायर में। अच्छा। उनके साथ हम लोगों ने बैठकर कुछ 3 साल पहले उनसे यही सवाल किया हम लोगों ने कि भाई क्या वजह है, आप क्यों नहीं ये स्क्रीनिंग में हिस्सा लेते। तो जो मेन चीज़ें ज़्यादातर हमें पता चली हैं कम्युनिटी से, सबसे पहले ये है कि जैसे ही लोग कैंसर का नाम सुनते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं बाउल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, वो बाउल को भी छोड़ देते हैं, प्रोग्राम की भी और स्क्रीनिंग को भी छोड़ देते हैं। उनको सिर्फ सुनाई देती है तो वो कैंसर का लफ्ज़। जब कैंसर का लफ्ज़ लोग सुनते हैं तो सबसे पहले डर जाते हैं, सोचते हैं कि भाई हमें तो बेहतर है कि ना पता चले तो बेहतर है, क्यों कैंसर के साथ तो बाय डेथ एसोसिएट करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग गुजर जाते हैं कैंसर के साथ, उनको बराबर याद करते हैं कि भाई फलाना फौत हुआ था कैंसर से, मगर कभी जो ये नहीं सोचते कि कई ज़्यादा लोग बचते भी बाउल कैंसर से। उसके बारे में बात नहीं करते, उसके बारे में बात नहीं करते। बुरी खबर जो है, बुरी जो खबर है वो लोग याद करते हैं, वो ही उनके जहन में रहता है कि कैंसर हुआ तो बस ख़त्म। एंड दैट्स नॉट द केस। ये ऐसा बाउल कैंसर ऐसा कैंसर है जो अगर जल्दी पकड़ा जाए तो उसका इलाज हो सकता है 99.9% समटाइम्स इफ वी कैन गेट इट रियली अर्ली। सो फिर एक तो ये है कि डर, दूसरा ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है, ख़ासतौर जो मुसलमान कम्युनिटी है, वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि शायदा आप तो मुझे बता रहे हैं पर अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो मैं रहूँगा, अगर ना हुई तो ना सही, मगर अल्लाह पे छोड़ दें, खुद नहीं। हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, सेहत दी है। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि भाई मज़हब को भी अंदाज़े रखें, मगर अपनी जो सेहत है वो भी ठीक करें। वो भी तो आपके इस्लाम का एक हिस्सा है। आपके हाथ में है आपकी अपनी सेहत जो है, अगर आप ठीक कर रहे हैं तो ये है। दो चार चीज़ें और हैं कि सबसे जब भी हम लोग ये किट दिखाते हैं लोगों को, ये किट रहा
تو پھر جب ہم لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ پوسٹ میں آئے گا، لوگ ہمیشہ کہتے ہیں یہ تو آیا تھا مگر ہم نے سوچا کوئی ردی کاغذ ہے تو وہ ہم لوگوں نے پھینک دیا، جنک میل ہے. کیوں میرے ڈاکٹر نے تو یہ نہیں بھیجا نا، کوئی لکھا ہوا نہیں کہ ڈاکٹر احمد نے بھیجا یا ڈاکٹر پٹیل نے بھیجا، کس نے بھیجا. تو ہم نے سوچا کہ یہ کہیں کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو ہم نے پھینک دیا. تو ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ یہ ایسے ہی کٹ استعمال. دوسرا یہ ہے کہ یہ کٹ کیسے استعمال کرنا چاہیے. بہت سارے بیریئرز ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کریں. تو میں آپ کو بھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ضرور بالکل کٹ پہ ہم بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی طرف آئیں تو تھوڑا سا بتا دیجیے کہ سائن و سمٹم کیسے باؤل کینسر کا آپ نے بتایا، تھوڑا سا دوبارہ اگر ہمیں وضاحت کر دیں کہ باؤل کینسر کے سمٹم کیا ہو سکتے ہیں اور کب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. سمٹمس ہی ایک تو آپ کی پہلے میں نے بتایا تھا کہ 40 سال سے کم جن کی عمر 40 سال سے کم ہے ان کو تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت ہی کم ہے یہ کینسر 40 سال سے کم. تو یہ جو مین پروگرام آج کا ہے یہ 40 سال سے اوپر لوگوں کے لیے ہے. تو اس میں اگر آپ کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اور آپ کی عمر 40 سال ہے تو ڈیفینیٹلی آپ رنگ کریں اپنے جی پی کو اپوائنٹمنٹ کے لیے. تو آپ کی جو ہاسپٹل اپوائنٹمنٹ ہے ودن 2 ہفتے میں آ جائے گی. یہ نیشنل جو ہیں ہماری گائیڈ لائنس ہیں کینسر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں سے، کہ اگر کسی مریض کو یہ ایبڈومینل پین ہے، اس کی عمر 40 سال ہے اور 40 سال سے زیادہ ہے یا اس کا وزن کم ہو رہا ہے، یہ سمٹمز ہیں، اس کو ودن 2 ہفتے کے اندر اندر اس کی ہاسپٹل سے اپوائنٹمنٹ آ جائے گی. اچھا ایوب بھائی ابھی فون کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگوں کو جب پیٹ کا درد ہوتا ہے تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ پیٹ کا درد تو ایک عام سی چیز ہے. تو کب پتہ چلے کہ یہ اچھا اس میں یہ ہے کہ پیٹ درد میں آپ اگر آپ کا وزن اس کے ساتھ کم ہو رہا ہے تو وہ لنک ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، وہ لنک ہے. یا پھر آپ کے کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے، پخانے میں آپ جاتے ہیں تو روز کوئی بلڈ آ رہا ہے اسٹول میں، تو وہ بڑا ہی امپورٹنٹ سمٹمس ہے، اس کو اگنور نہ کریں. اور اس کے بعد اگر آپ انیمک ہیں جی پیز آپ کے بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں اگر انیمیا ہے تو اب وہ نیشنل گائیڈ لائنز ہیں، کوئی بھی انیمک پیشنٹ جو ہے اس کی ایج 50 سے اوپر ہوگی تو اس کو ودن 2 ویکس ہاسپٹل سے اپوائنٹمنٹ اس کی آ جائے گی. تو یہ سمٹمز جو ہیں، یا آپ کو کوئی گلٹی یا کوئی آپ میس فیل کر رہے ہیں ایبڈومن میں تو وہ ایک سائن ہے، وہ بھی ایک سائن. آپ کچھ فیل کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں تو اس کو بھی آپ اپوائنٹمنٹ بنا کے جی پی کے ساتھ جا سکتے ہیں. اچھا عمر کا تو آپ نے لنک بتا دیا کہ عمر کا اس کا کافی گہرا لنک ہے، تو کیا فیملی سے بھی لنک ہے؟ اگر آپ کے فیملی میں اگر آپ کے والدین کو باؤل کینسر تھا تو کیا آپ کو ہونے کے چانسز ہیں؟ ہاں جی، یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو باؤل کینسر ہوا ہے تو اس میں اگر ہم یہاں پہ بات کریں امیجیٹ فیملی کی، اگر آپ کے پیرنٹس میں یا آپ کے بردرز یا سسٹرز میں، تو آپ کے وہ دادے یا کزن انکل وغیرہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. اچھا، تو اگر آپ کی امیجیٹ فیملی میں کسی کو کینسر ہوا ہے تو اس کی پھر آپ اس گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کا جو کینسر کا رسک جو ہے وہ 20% انکریز ہو جاتا ہے اس فیملی کا. اچھا، جو ہاؤس ہولڈ کے جتنے بھی ممبرز ہیں. تو اس کے لیے بھی ہماری بہت ہی نیشنل گائیڈ لائنز ہیں کہ پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کینسر کا ڈائگنوز کی ایج کیا تھی آپ کی فیملی میں. سپوز اگر کسی کو کینسر 60 سال کی عمر میں ہوا آپ کی فیملی میں تو آپ کے جتنے ہاؤس ہولڈ ممبرز ہیں ان کا ایگزامینیشن جو ہوگا وہ ایٹ دا ایج آف 50، کہ ان کا جو بڑی آنت کا معائنہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ان کا 50 سال کی جب وہ پہنچ جائیں گے تو بڑی آنت کا معائنہ جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی فیملی میں ایک سے زیادہ لوگوں کو کینسر ہے تو اس کا جو آپ کا رسک جو ہے لائف ٹائم رسک جو ہے وہ تقریباً 30 سے 40% بڑھ جاتا ہے. تو اس کے یہ جو فیملی ہسٹری ہے یہ جنرل پریکٹیشنر جو ہیں ان کو نالج نہیں ہوگا اس چیز کا. آپ نے اپنے جنرل پریکٹیشنر کو الرٹ کرنا ہے اگر آپ کی فیملی میں کسی کو باؤل کینسر ہے، کیونکہ جنرل پریکٹیشنر تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا نا کہ اسکریننگ پروگرام میں. تو اگر آپ اس کو جا کے کہیں گے کہ جی میرے پیرنٹس میں سے یا بردرز یا سسٹر کو کینسر ہوا ہے تو پلیز مجھے بتاؤ میرا کوئی رسک ہے کہ نہیں،
تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ آپ کو ریفر کرے گا ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے. اس میں پھر بڑی آنت کا وہ ایک چیک اپ ہوتا ہے جس کو کولونوسکوپی ہم کہتے ہیں, تو بعد میں اس کے بارے میں بھی کچھ ڈسکس کر لیں گے. علاج پہ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات ہوگی. جی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت میرے ساتھ 2 مہمان ہیں, ڈاکٹر اشفاق احمد اور اس کے ساتھ شاہدہ حنیف. دونوں سے بات ہو رہی ہے باؤل کینسر کے حوالے سے. باؤل کینسر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, کتنی آپ کے پاس معلومات ہیں, عمر کے ساتھ ساتھ اس کے ہونے کے زیادہ امکانات ہیں, اور 40 سال سے زیادہ عمر میں اس کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں, اور اس لیے آپ کو فکر کرنی چاہیے. باؤل کینسر کیا ہے, کیوں ہوتا ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں, ان تمام باتوں پہ بات ہوگی. میرے ساتھ 2 خاص مہمان اس وقت موجود ہیں, ڈاکٹر اشفاق احمد اور شاہدہ حنیف اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اسکرین پہ ایک نمبر آپ کے سامنے ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. تو اب ظاہر ہے بہت سے ہمارے بہن بھائی جاننا چاہیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو آپ نے سائن اور سمٹم بتائے اس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈائیگنوز ہوا کہ آپ کو باؤل کینسر ہے یا آپ کو چیک اپ کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں پروسیس ہے, جب آپ کو ریفرل آپ کی جو سمٹمز ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں تو اس میں ایک NHS کا 2 week ویٹ ریفرل سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سسپیکٹڈ کینسر ہے. اس میں آپ کو کینسر ہے نہیں لیکن سسپیکٹڈ ہے. اگر یہ سمٹمز جو ہم نے مشکوک کا لیں تو اس میں یہ کہ آپ کو وہ ریفر کر دیں گے ہاسپٹل میں. تو ہاسپٹل کی آپ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے, تو یوزلی وہ ہاسپٹل کے جو پریکٹیشنرز یا کنسلٹنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے باؤل کا ایگزامینیشن, بڑی آنت کا. تو یہ ایک کیمرہ ایگزامینیشن ہوتا ہے, تو اس میں پھر آ کے ہمارے کافی لوگ جو ہیں وہ اس ایگزامینیشن سے بھی ڈر جاتے ہیں. بالکل, کہ یہ انویسو ہے, انٹروسیو ہے. تو یہ بہت ہی سیف ایگزامینیشن ہے. تو میں ماشاءاللہ 20 سال ہو گئے مجھ کو پریکٹس کرتے ہوئے, تو ابھی 20 سال میں تقریباً 2 پرفوریشن ہوئی ہیں, 2 ماشاءاللہ دونوں مریض جو ہیں بچ گئے ہیں. یعنی کہ اگر کمپلیکیشن بھی ہو جائے تو مریض کے مرنے کے چانسز کم ہی ہیں. اچھا, بہت کم کمپلیکیشن ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ایگزامینیشن جو اس کو کولونوسکوپی کہتے ہیں, تو اس سے پہلے وہ کافی اسٹرانگ ایک لیگزیٹیو بھیجتے ہیں آپ کو گھر میں, تاکہ سارا جو آپ کا باؤل ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو بڑا اسٹرانگ لیگزیٹیو ہوتا ہے, تو اس میں پھر آپ کو کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ پانی وغیرہ پیتے رہیں تاکہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن وغیرہ نہ ہو. تو پھر یہ جو کولونوسکوپی جو آپ جاتے ہیں ہاسپٹل میں, اس کولونوسکوپی کے اوپر وہ کینسر کا ڈائگنوسس یا ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں کہ کینسر ہے یا نہیں ہے. تو کچھ حضرات اگر وہ بہت ہی ڈر رہے ہیں اس ایگزامینیشن سے تو ان کے لیے ایک آلٹرنیٹیو ٹیسٹ بھی ہے جس کو ہم CT کولونوگرافی کہتے ہیں. وہ ایک قسم کا اسپیشل قسم کا CT اسکین ہے. تو وہ بھی جو ہے وہ ڈائگنوز کر سکتا ہے, لیکن وہ بایوپسی وغیرہ نہیں لے سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ اسے ڈائگنوسس ہو سکتا ہے. بالکل جی, اور بات کرتے رہیں گے جی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, پریونشن پہ بھی بہت سی بات ہوگی, اور اسکریننگ کے حوالے سے بھی ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. آئیے چلتے ہیں مینچسٹر, ہماری ایک بہن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم بہن. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں I want to ask to the doctor, is constipation and gastric is also cause of the bowel cancer? ٹھیک ہے, سمجھ یہ بتائیں. اور مجھے 2 بار ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کیمرہ ڈال کے پیٹ میں دیکھیں گے, لیکن میں کیمرے سے بہت ڈرتی ہوں, اور مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیمرہ ذرا سا بھی ہل جائے تو ہارٹ کو لگ سکتا ہے اور ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے, تو اس لیے میں نے ریفیوز کر دیا تھا. ٹھیک ہے بہن. ہاں, تو میں اس کے لیے اور کیا ٹیسٹ کروں؟ وہ پوٹی کا تو میں نے کرا لیا, وہ تو ٹھیک نکلا کہ یہ مطلب وہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے بہن, بہت بہت شکریہ. جی ہاں, یہ ان کی ہاں, اگر تو آپ کو کانسٹیپیشن ساری عمر سے ہے تو پھر تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹیسٹ کروانے کی. لیکن اگر آپ نے چینج نوٹس کی ہے کہ پہلے آپ ریگولر, آپ کی بال جو موومنٹ تھی وہ ریگولر تھی, اور پچھلے سال سے یا 6 مہینے سے وہ ارریگولر ہے یا چینج ہو گئی ہے, تو پھر تو کولونوسکوپی کی بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے. تو کولونوسکوپی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ
تھوڑا سا ہماری کمیونٹی میں مت ہے کہ یہ ڈینجرس ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 20 سال میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, تو میں تقریباً 1500 کولونوسکوپی ہر سال کرتا ہوں. اچھا. تو آج تک اللہ کا شکر ہے کہ کولونوسکوپی کی وجہ سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. یہ بہت ہی سیف پروسیجر ہے. تو اس میں آپ کو وہ سیڈیشن بھی دیتے ہیں, پین کلر بھی دیتے ہیں. تو اس میں کولونوسکوپی میں سپوز اگر آپ کو کینسر نہیں بھی ہے تو اس کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک پری کینسرس گروتھ, جس کو ہم پولپ کہتے ہیں, سارے جو کینسر ہیں وہ پولپ سے بنتے ہیں. ٹھیک. تو وہ ہم جو وہ پری کینسرس گروتھ جو ہے وہ امیجیٹلی ڈیورنگ دا ایگزامینیشن ہی ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں. تو کولونوسکوپی تو بہت ہی سیف ایگزامینیشن ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے جی پی نے یا آپ کے اسپیشلسٹ نے آپ کو ریفر کیا ہے کہ آپ کو کولونوسکوپی چاہیے تو آپ کو ضرور کولونوسکوپی کروانی چاہیے. اس کا کوئی ہارٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. اچھا, ہارٹ پہ کوئی اثر نہیں. کہتے ہیں ان کے انہیں بڑا ڈر ہے, کیمرے سے بڑا ڈر لگتا ہے ان کو, لیکن وہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, اور ہارٹ سے کوئی لنک نہیں. کوئی لنک نہیں ہے. اور سیڈیشن بھی ہے. بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیسٹ کروائیں کہ تو درد ہوگا. ہمارے ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑی سی سیڈیشن دے سکتے ہیں. اس میں بے ہوشی نہیں آتی مگر پتہ بھی نہیں چلتا, درد بھی نہیں آتا. ہاں, درد بھی نہیں محسوس ہوتا. تو یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ ایک ہم نے اپنی کمیونٹی سے کم کرنا ہے, اور اس پہ ہم نے بہت سا کام کرنا ہے. تو جی آپ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. تو ٹریٹمنٹ میں اگر خدا نخواستہ اگر یہ کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس کے بعد ایک اور ہمارا ایک سی ٹی اسکین ہوتا ہے جس میں وہ سٹیجنگ کرتے ہیں کہ میک شور کرتے ہیں کہ کینسر جو ہے بال وال سے باہر نہیں نکلا, کنٹینڈ ہے یا نہیں. تو سٹیجنگ کے بعد پھر وہ ٹریٹمنٹ ریکمنڈیشن ہوتی ہے. تو میجورٹی کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سرجری ہے. سرجری پہ انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل سے, اور پھر اسکریننگ پہ بھی بات کریں گے. ایک بہن ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں, یہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کولائٹس اور یہ باؤل کینسر ایک ہی چیز ہے؟ نہیں جی, نہیں جی بہن, یہ کولائٹس جو ہے یہ انفلیمیشن ہے باؤل کی, ایک کرونک اور لانگ ٹرم کنڈیشن ہے. تو کولائٹس کی وجہ سے جو جن مریضوں کو کولائٹس ہے ان کا جو کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے ٹائم کے ساتھ. تو اس میں جو مریض کولائٹس کے ہوتے ہیں ان کی 10 سال کے بعد وہ ریگولر چیک اپ ہوتا ہے یہ کیمرہ ایگزامینیشن کے ساتھ 5 سال کے انٹرول یا 3 سال کے انٹرول کے اوپر. تو اس کا باقاعدہ چیک اپ ہوتا رہتا ہے تاکہ وہاں پہ اگر کوئی ارلی کینسر ڈیولپ ہو بھی جائے تو اس کا علاج جو ہے کمپلیٹلی ہو جائے گا. تو کولائٹس جو ہے یہ انفلیمیشن ہے کرونک, لیکن یہ جو مریض جو کولائٹس کے ہیں ان کو رسک ہوتا ہے بال کینسر کا کمیونٹی سے زیادہ. اچھا, تو دوسری چیز ہے کہ یہ جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اسمال انٹسٹائن میں ہے کہ لارج انٹسٹائن میں؟ نہیں, یہ جو شاہدہ نے ابھی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں جی دکھائی تھی, تو یہ جو کینسر جو ہے نا یہ صرف لارج بال میں ہے. لارج بال آپ کے پیٹ میں رائٹ سائڈ سے شروع ہوتا ہے. مجھے پتا ہے. تو یہ اکراس جا کے یہ پیچھے اینڈ تک یہ بیک پیسج تک جاتا ہے. تو اسمال بال میں کینسر کی ہم بات نہیں کر رہے. اسمال بال کے کینسر بہت ریئر ہیں اور ان کا ڈائگنوسس بھی بہت مشکل ہے. تو آج کو جو مین ٹاپک ہے یہ صرف لارج بال کینسر کے بارے میں. اچھا, تو مجھے کچھ تکلیف ہے لارج انٹسٹائن میں. جی. تو وہ مجھے اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ باؤل کینسر کی انڈیکیشن ہے میرا خیال پہلے ہونے سے پہلے یا کچھ اور چیز ہے کہ آئی کانٹ کنٹرول مائی باؤل. وہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے مجھے آئی ہیو ٹو رن ٹو ٹوائلٹ, اینڈ نمبر 2 زیادہ آتے ہیں فریکوینٹلی, دن میں 5-6 دفعہ آتے ہیں, اور سم ٹائم لوز, آج کل کچھ کم ہے, لوز موشن ہو جاتے ہیں. تو I just don't know what is it. Is it colitis or Crohn or bowel cancer? ابھی تک انہوں نے ٹھیک طرح ڈائگنوز نہیں کیا. نہیں, تو آپ کی کولونوسکوپی ہو چکی ہے جی؟ جی میرا خیال ہے ایک دفعہ ہو چکی ہے. پہلے اس نے کہا تھا تمہیں ہے, پھر وہ کہتی ہے دوبارہ کی ہے تو کہتی ہے نہیں ہے. نہیں, اگر آپ کی کولونوسکوپی ہو چکی ہے تو پھر تو آپ کو کینسر نہیں ہے نا جی. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مائلڈ فارم کا کولائٹس ہو, تو اس میں آپ کریں کچھ دودھ کی چیزیں ذرا کم کر کے دیکھ لیں, سویا ملک وغیرہ یوز کر لیں. اور ایک یہ جو ہمارے آج کل ڈرنک ہے نا, شوگر فری ڈرنک جن میں آرٹیفیشل سویٹنر ہوتا ہے,
उनको भी बंद करके देख लें तो इंशाल्लाह ताला उससे फायदा हो जाएगा। अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो मैं शुगर बिल्कुल नहीं लेती, नहीं, उसमें खासकर जूसेस बिल्कुल नहीं लेती। नहीं, ये जो शुगर फ्री ड्रिंक्स होते हैं ना वो भी डायरिया उनके नहीं, साथ वो भी मैं नहीं लेती। आई डोंट टेक एनीथिंग, मैं कोई नहीं लेती, सादा पानी लेती हूँ, दैट्स इट। तो उसमें यह कि आप दूध की चीजें जरा कम करके देखें कि आपके सिम्टम्स उससे जरा बेहतर होते हैं कि नहीं। दूध तो मैंने कम कर दिया है, सोया मिल्क लेती हूँ, गोट मिल्क लेती हूँ बार दफा, लेकिन सोया मिल्क अक्सर लेती हूँ, लेकिन मुझे वो तकलीफ अभी जा नहीं रही, अब मैंने दोबारा जाना है। तो वो जो क्रोन डिजीज होती है वो क्या होती है? ये क्रोन डिजीज भी ये जी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है बाउल की। ये क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों तकरीबन एक ही बीमारी का नाम है। अच्छा। तो क्रोन डिजीज जो है वो किसी भी जगह को अफेक्ट कर सकती है, माउथ से लेके लार्ज बाउल तक। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सिर्फ बड़ी आंत का होता है। अच्छा जी। तो लेकिन इनकी ट्रीटमेंट जो सिमिलर होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है। शुक्रिया बहुत जी। ठीक है बहन, लंदन से आपने सवाल पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आपको डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से उसकी वजाहत कर दी। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे कम्युनिटी में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारी बहन ने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं। तो ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। सर्जरी पे बात हो रही थी, आप सर्जरी कह रहे थे, सर्जरी कब होती है और कब होनी चाहिए? अच्छा देखें, 10 to 15% कैंसर जो हैं वो जब आप कोलोनोस्कोपी के लिए जाते हैं ना, तो अर्ली कैंसर जो हैं उसी की कोलोनोस्कोपी उसी सेशन में ही वो ट्रीटमेंट हो जाती है। ठीक। तो वो जो अर्ली स्टेज के कैंसर हैं वो कोलोनोस्कोपी के ज़रिए उसी दिन ही उसका इलाज हो जाएगा। वो यानी कि समझें कि आपका इलाज हो गया है, कंप्लीट क्योर हो गई। उसके बाद फिर जो कैंसर एडवांस कैंसर नहीं होगा, जो अर्ली स्टेज के ऊपर जो कैंसर्स हैं उनका इलाज जो है वो सिर्फ सर्जरी है। किसी हकीम के पास न जाएं, किसी और के पास होम्योपैथिक कोई इसकी दवाई नहीं है, मेडिसिन किसी किस्म की कोई दवाई नहीं है कैंसर की। अगर कैंसर डायग्नोज हो गया है तो इसका इलाज जो है वो सिर्फ ऑपरेशन रह जाता है। तो ऑपरेशन आजकल जो है वो सारा की होल ऑपरेशन शुरू, मेजॉरिटी जो ऑपरेशन आजकल हो रहे हैं नेशनल हेल्थ सर्विस में कैंसर के, वो की होल ऑपरेशन होते हैं। तो उसमें कुछ चंद मरीज़ों को बैग लगा देते हैं जिन्हें जहाँ पे कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो 90% ऑपरेशन है वो तो पता भी नहीं चलता कि आपका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। तो फिर ऑपरेशन होने के बाद फिर वो जो सारा जो कैंसर का स्पेसिमेन जो है वो लेबॉरेटरी में भेजते हैं। तो लेबॉरेटरी वाले फिर वो चेक करते हैं कि वो एक कैंसर के साथ ग्लैंड होते हैं, हर ऑर्गन जो है बॉडी का उसके साथ लिम्फ नोड्स या उनको कहते हैं या ग्लैंड्स होते हैं। तो वो हर ग्लैंड को वो डाइसेक्ट करके चेक करते हैं कि उसमें कैंसर है कि नहीं। तो अगर तो ग्लैंड्स में कैंसर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी काम क्लियर है, आपका क्योरेटिव स्टेज है, तो आपके सर्वाइवल के चांसेस जो 90-95% हैं। अगर उन ग्लैंड्स में कोई कैंसर का शुबा होगा तो फिर आपका जो स्पेशलिस्ट है वो आपको रेफर करेगा कीमोथेरेपी के लिए। कीमोथेरेपी के लिए, बिल्कुल ठीक है जी। आइए चलते हैं नॉटिंघम। हमारे साथ एक बहन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, क्या कहना चाहेंगे बहन? जी मैं पूछना चाहनी है डॉक्टर साहब को जी कि मैनू ना कोई थोड़ी जी ना अंदर पेट में आज कोई 2-3 वीक हो गए कि पेट च रात नूं दर्द हो जाता है। अच्छा। नाले साह थोड़ा जा बंद हो जाता है। ठीक। मैं पता कैंसर मेरे भराऊ नूं कैंसर है फौत हो गए, मेरे वालिद नूं कैंसर है फौत हो गए। मैं डॉक्टर को कह गई सा तो उन्होंने मेरे कैमरा शैमरा पाया, टेस्ट किया सी ने कोई साल सारा होया। अच्छा। फिर उसके बाद जेड़ा हुण उन्होंने फिर टेस्ट लए 6 तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ 59 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। 59 ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਜੀ। मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, कमजोरी बहुत है। नमाज माशाल्लाह पढ़नियां 5 वक्त कज़ा नमाज़ां पढ़नियां, फिरदी टुरदी भी है, लेकिन मेरे पेट से पता नहीं मेरा साह भी थोड़ा बंद हो जाता है सम टाइम। ठीक है बहन जी। कुछ सवाल पूछना? अच्छा, ये आपका बड़ी आंत का ये एग्जामिनेशन हो चुका है जी? कैमरा जो डाला कोलोनोस्कोपी जो है जी, आपकी बड़ी आंत का चेकअप उन्होंने किया था या मैदे का चेकअप किया था? जी मेरे का चेकअप किया सर। नहीं, फिर ये आपका ये तो फिर चेकअप प्रॉपर नहीं ना हुआ। तो आपकी फैमिली में जो कैंसर थे वो किस चीज के कैंसर थे? वो जरा वो
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 59 ਹੀ ਹੈ। 59 ਮੇਰੀ 59 ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਆਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦਾ। अच्छा तो वो बड़ी आंत का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपके तो भाई को भी कैंसर हुआ तो आपका तो लाजमी होना चाहिए था ये। मेरे वालिद में कैंसर सी वो भी इत्थे सन, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਂਸਰ? ਅੱਖ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਸਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अंड का पता लगा हुआ तो फौत हो गई थी। ओहो चले बहन बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत। मैं पूछना चाहनी हूं सिर्फ ये मैं ठीक हां लेकिन डॉक्टर दा थोड़ी कमजोरी हुई है। कल तुसी चले जाओ डॉक्टर ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਨਾ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग पे आते हैं और शाहिदा हमारे साथ मौजूद हैं जो माशाल्लाह स्क्रीनिंग को प्रमोट कर रही हैं और कम्युनिटी में अवेयरनेस के लिए बहुत सा काम कर रही हैं। तो आइए शाहिदा आपसे बात करते हैं कि स्क्रीनिंग भी कितनी ज़रूरी है और ख़ास तौर पर किस उम्र में लोगों को बताया जाता है कि आप, क्योंकि एक तो जब बीमारी लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और प्रिवेंशन के लिए एक ख़ास स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको बाउल कैंसर हो, लेकिन यह कि उससे बचाने के लिए वो टेस्ट लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रीनिंग का बताएंगे ये क्या प्रोसेस है? ये 2008 में शुरू हुआ था इंग्लैंड में और ख़ास तौर इस इलाके में लैंकाशायर में हम लोगों ने ये 2008 में शुरू किया था। इसका मकसद ये है कि हम कैंसर को जल्दी ही पकड़ना चाहते हैं, निशानी से पहले, किसी को पता चलने से पहले। तो बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी में ये नहीं समझते कि हम लोग कैंसर जल्दी भी पकड़ सकते हैं। तो ये एक स्क्रीनिंग किट है, ये NHS वालों ने शुरू किया हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि हम लोग जैसे ही 60 साल के लोग होते हैं, 60 साल से लेकर 74 तक ये किट उनके घर पे आ जाता है। हर 2 साल के बाद ही आता है। मकसद ठीक है। ये जो किट है हम लोग जैसे अगर आप रजिस्टर हैं जीपी के साथ तो ये ऑटोमेटिकली जो है जैसे 60 साल के होते हैं तो एक ख़त आता है कि 1-2 हफ्ते के बाद जो है हम लोग कहते हैं कि बर्थडे प्रेजेंट आता है NHS अच्छा, ये बर्थडे का गिफ्ट NHS वाले भी गिफ्ट देते हैं, जिंदगी का गिफ्ट है हम लोग कहते हैं। अच्छा ये जिंदगी के गिफ्ट पे बात करेंगे। एक हमारी नौरीन बहन मैनचेस्टर से हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन बहन। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम नरीन है और मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको फोन किया था। अच्छा हाँ, तो मैंने ये बात करनी है कि मुझे 6-7 साल पहले हेपेटाइटिस C हो गया था, तो मेरी उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी, उधर ही हुई थी इस्लामाबाद में, तो क्लियर हो चुका था। लेकिन अब मैं इधर आई हूँ तो मेरे पेट में इतनी दर्द होती है, 2-3 साल हो गए हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है नहीं है, टेस्ट करवाता है तो कहता है नहीं है, हेपेटाइटिस C नहीं है, और मेरा विटामिन D और आयरन भी लो रहता है। वो मैं टैबलेट लेती हूँ तो उससे ज़्यादा मेरे पेट में तकलीफ होती है। तो लास्ट 2 टाइम उन्होंने मुझे कैमरा टेस्ट के लिए भेजा था। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कैमरा डाला तो उसी टाइम निकाल लिया, तो फिर मुझे अपॉइंटमेंट दी दूसरी दफ़ा के लिए। दूसरी दफ़ा मैं गई तो उन्होंने मुझे वो स्टेशन किया और बाद में मुझे कैमरा डाला। जब मुझे होश आई तो मैंने पूछा टेस्ट मेरा ठीक हो चुका है, तो वो कहते हैं नहीं वो फिर फेल हो गया है। तो अभी फिर मुझे डॉक्टर भेज रहा है उधर कैमरा टेस्ट के लिए।
تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرا پیٹ اتنا درد کرتا ہے, اتنا درد کرتا ہے, کوئی چیز کھاتی ہوں تو وہ بھی مجھے تکلیف دیتی ہے. تو نورین بہن آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 40 ہے. 40. ہاں, اور میرا سارا جسم جو اتنا ہڈیاں دکھتی ہیں, اتنا درد کرتی ہیں. ٹھیک ہے بہن, پروگرام دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے. بہت بہت شکریہ آپ کا بہن. تو شاید بہن آپ بتا رہی تھی کٹ کے حوالے سے, تو یہ جو گفٹ NHS والے بھی آپ کو برتھ ڈے پریزنٹ بھیجتے ہیں, یہ پریزنٹ بھیجتے ہیں, لیکن آپ کو 60 سال کا ہونا چاہیے. مگر ہاں بالکل بالکل. اچھا, جب یہ گفٹ آتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں لوگوں کو کہ 3 دن کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو بڑا پیشاب لگانا پڑتا ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر تاریخ لکھیں جس دن آپ کریں گے, تو تھوڑا سا بڑا پیشاب جو ہے مارجرین ٹب میں تھوڑا سا کر لیں. جیسے میں یہ کہتی ہوں, مارجرین ٹب میں آپ کہہ رہے ہو, مارجرین ٹب میں یہ نہ ہوگا نا, جیسے میں یہ کہتی ہوں خالی, ہاں بری ہوئی نہیں, خالی 2 کر خالی جو ہے وہ استعمال کریں. مگر جب میں یہ کہتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں چھی کتنی گندی باتیں تم کرتے ہو, گندی باتیں کرتے ہیں. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ جب ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ سیمپل باٹل لے جائیں, اس میں تھوڑا سا بڑا پیشاب لے کر واپس جو ہے سرجری میں دے دیں, تو وہ آپ برابر فوراً دے دیتے ہیں. یہ وہی سمجھے, آپ واپس ڈاکٹر کو نہیں دے رہے, مگر تھوڑا سا گھر پہ اپنی باتھ روم کی پرائیویسی میں تھوڑا سا پیمانے یہاں پہ آپ لگا رہے ہیں. 2 حصے, تھوڑے سے سٹک آتی ہے, خط میں اینولوپ بھی ہے, سٹکس بھی آتی ہیں, انسٹرکشنز بھی آتی ہیں. تو تھوڑی سی جو یہ سٹکس ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بڑا پیشاب نکال کر اس کے اوپر لگا دیں. اتنا سا لگائیں جتنی آپ کی چھوٹی انگلی کا ناخن ہے, اتنی سی, تھوڑا سا اس پہ دوسری طرف سے لے کر دوسری طرف لگا دیں, تو یہ بند کر دیں. یہ 1 دن ہوا, یہ دوسرے دن پھر کریں اور تیسرے دن پھر کریں. 3 دن کے اندر یہ کر کے 2 ہفتے ہوتے ہیں یہ کرنے, ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے میں. واپس جب یہ پوری تاریخ اور سب ڈیٹیل کچھ بھی نہیں اس کے اوپر لکھنا پڑتا, واپس آپ پری پیڈ اینولوپ میں ڈالیں. یہ فری پوسٹ ہے, کوئی اس کے اوپر سٹمپ بھی نہیں لگانا, ٹکٹ بھی مفت میں نے کہا نا یہ تحفہ ہے NHS والے. اچھا, تو واپس اس کو اندر ڈال کے آپ پوسٹ باکس میں ڈال دیں. 2 ہفتے کے اندر رزلٹ آ جائے گا. میں آپ کو یہ بھی آپ سمجھا دوں کہ جب یہ لیبارٹری میں پہنچتا ہے تو لیبارٹری والے پیچھے والا حصہ پھاڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈراپس ڈالتے ہیں. جب ڈراپس ڈالتے ہیں تو یہ جو اگر خون ہو بڑے پیشاب میں تو بلو کلر کی ہو جاتی ہیں. جب بلو کلر کی ہو جائیں تو فوراً جو ہیں وہ آپ کو کلینک کا اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں 2 ہفتے کے اندر. تو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر کلینک میں آپ کو بلاتے ہیں اور کولونوسکوپی جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. بالکل جی, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. محمد ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, I want to say first of all thank you to the panel for being here and yourself for hosting such a program because it's very valuable to us. I just want to make a point though. I would like to ask a few questions about this because I want to ask the doctor whether some of the symptoms of bowel cancer can be confused with other diseases such as gastroenteritis and IBS, and how to ensure that the symptoms are entirely different from bowel cancer and how to differentiate between them. And the second, if I can ask the lady on the panel, the sister, because she's mentioned about the screening kit, and I mean, my age is in the mid-30s, and I've obviously had certain symptoms. I don't know, it could be IBS or gastroenteritis, but this screening kit, because I'm not properly registered on the NHS at the moment, I was wanting to know, is it possible to approach any hospital and obtain a screening kit, or do they have to be sent out to a particular address? Jazakallah. Okay, that's Jazakallah. Muhammad bhai, keep watching Ummah channel. Inshallah we'll respond to your questions. اس سے پہلے کہ ہم بھائی کا جواب دیں, نورین نے جو مینچسٹر سے فون کیا تھا کہ کیمرے ٹیسٹ کے حوالے سے وٹامن ڈی کی بھی انہوں نے بات کی تھی. پیٹ میں درد کا جو خاص مسئلہ تھا تو وہ کہہ رہی ہے کہ کئی ان کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور فیل ہو گئے ہیں. اچھا, یہ بھی بہت کامن ہے کہ ہماری یہ جو کولونوسکوپی کے لیے مریض آتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈائٹ کی ایک ڈائٹ شیٹ ہوتی ہے کہ آپ کون کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کون سی نہیں کھا سکتے ہیں. تو اس میں خاتون نے نورین صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ آئرن کی ٹیبلٹس بھی کھا رہی ہیں, تو یہ آئرن کی گولیاں جو ہیں 2 ہفتے پہلے بند کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ اگر آپ آئرن کی گولیاں کھا رہے ہیں تو وہ آئرن جو ہے یہ بلیک ہوتی ہے, تو یہ ہمارا کیمرہ ٹیسٹ جو ہے ہمیں سارا کچھ
काला काला नज़र आता है, कुछ हमें समझ नहीं आता। तो हमारी कम्युनिटी में ये जो बाउल क्लेंजिंग होती है ना टेस्ट से पहले, उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब हैं। हम शायद उसको फॉलो नहीं करते, उसको डाइट को इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, ये आयरन वगैरह नहीं छोड़ते। तो ये है कि उनके 2 एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं और दोनों मरतबा उनकी बाउल प्रेपरेशन जो है वो पुअर थी, तो एग्ज़ामिनेशन दोनों फेल हो चुके हैं। तो आपके पास अब एक और ऑप्शन है जो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकती हैं कि ये CT कोलोनोग्राफी, तो उसमें बाउल प्रेपरेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती कि उसमें वो ये करते हैं, एक टैगिंग होती है कि फीकल टैगिंग उसको कहते हैं, कि वो आपको कुछ पानी पीना पड़ता है टेस्ट से पहले, तो वो जो पानी जो है वो टैग हो जाएगा आपके फीसिस के साथ, तो वो कंप्यूटराइज प्रोग्राम के साथ उसको निकाल देंगे और वो उसके साथ वो डायग्नोस कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी 2 बाउल प्रेपरेशन जो हैं वो फेल्ड हो चुकी हैं, तो तीसरी में तो आप तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी जो टीम है उनके साथ ये डिस्कस करें कि आप CT कोलोनोग्राफी कर लें। तो दूसरा जो ब्रदर ने इससे पहले कि हम उनकी तरफ आएँ, मैनचेस्टर से हुसैन भाई इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम जनाब जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये मेरी बहन बैठी है डॉक्टर साहबा, मेरा इनसे एक सवाल है। अभी मैं देख रहा था प्रोग्राम, इन्होंने बताया कि किस तरीके से इसको टेस्ट करना है और क्या सारी डिटेल बता रही थी। मैंने ये कंफर्म करना था कि मैं समझ गया हूँ काफी हद तक, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 2 महीने के बाद मैं भी 60 का हो जाऊंगा। 60 के हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको फिर गिफ्ट मिलने वाला है NHS की तरफ से। हाँ, मुझे शायद आए तो मैं उसको यूज करूंगी। बहुत अच्छा किया इन्होंने बताया, उसके ऊपर लिखा भी होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल ये जैसे ये बता रही है ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। मैं ये पता करना है, सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन है कि ये इसका रिजल्ट कितने दिन में आता है, और दूसरा मैंने ये पता करना है कि ये सुबह नहार मुँह करना है के फास्टिंग में या किसी भी टाइम हम कर सकते हैं। बस ये मेरा क्वेश्चन है। जी हुसैन भाई, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि बहुत से बहन भाई जानना चाहेंगे। प्रोग्राम बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा हमारे पास वक्त है। हम चाहेंगे कि मोहम्मद भाई के सवाल का जवाब, अगर एक तो उन्होंने कहा था कि एक कन्फ्यूजन हो सकता है बाउल कैंसर की जब बात कर सकते हैं, तो बहुत सी दूसरी जो IBS की उन्होंने बात की है, और तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि ये अच्छा डिफ्रेंशिएशन उसमें जो I think you asked the question in English. So can yes, absolutely, yeah. So I think the first thing is that your age is not in the age group for cancer. So you should not really worry about the cancer. I think you mentioned that you're around 30, 35. Yes. So you shouldn't worry about the cancer unless there is a very strong family history of cancer in your family. Secondly, I mean, I agree entirely the symptoms of the bowel cancer, irritable bowel, colitis are more or less similar. So I think that obviously you need to go through your general practitioner to hospital to have further investigations. And thirdly, you cannot get this kit because this kit is only for people with age 60 onward. So anybody even at the age of 80, 90, 95 can request the kit, but the program for the screening program is only for 60 to 75 years of age. So if he's worried about it, is there any other process, Shahida? I think you wanted to comment. What we would say to you, you can go along to your GP if you have symptoms, and what they can do is actually give you a bottle to collect your sample, your poo sample, and they can send it off and they do the similar test for your age category in hospital. So even though we can't send you the kit, you can still have the test done in another way. Okay, so there are options. There are other ways, yes. But the age restriction, screening is specifically for that age group. अच्छा, हुसैन भाई ने शाहिदा बहन आपसे सवाल पूछा था कि किट की जिस तरह आपने एक्सप्लेन की, वो कहते हैं कि अभी 60 के नहीं होने वाले हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किट कब आए और उसको फिल करें। तो वो पूछना चाह रहे थे, तो बड़ा अच्छा सवाल है उनका और मोहम्मद से बहन भाई कि जब हम किट फिल करते हैं और फिर भेजते हैं तो कितने दिन बाद, कितने अरसे बाद रिजल्ट्स आते हैं, और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जब आप किट तैयार करते हैं तो ये सुबह के वक्त आपको वो पेशाब के लिए जाना पड़ता है या किसी वक्त भी आप जा सकते हैं? क्या कोई लिमिटेशन, जैसे नहीं फास्टिंग में आप सुबह
वो तो कोई मसला नहीं है, उसमें कोई किसी वक्त भी आप जा सकते हैं। सुबह का बेहतर है कि पूरा दिन फिर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि एक बार करने, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग कहते हैं जब ये टेस्ट शुरू करते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल करके वापस भेजते हैं। तो दूसरा सवाल उन्होंने दूसरा था कि रिजल्ट्स कब हमारे टारगेट्स हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। हमेशा मैं सोचती हूँ कि हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन आ जाता है, मगर 2 हफ्ते से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा है और हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों से आज के प्रोग्राम के मुनासबत से की मैसेज लूँ। तो डॉक्टर इशफाक अहमद, अगर आप हमें हमारे बहन भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपके लिए क्या मैसेज है बाउल कैंसर के हवाले से आज के प्रोग्राम के मुनासबत से? बहरहाल जी, बाउल कैंसर के बारे में जो प्रिवेंशन है वो तो सबसे बेहतर है कि आप अगर ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करें तो अल्लाह करे आपको कैंसर हो ही ना हो। तो उसमें प्रिवेंशन में जो है वो लो फैट डाइट है, रेड मीट और प्रोसेस मीट है उसका जो इस्तेमाल वो मिनिमम करें, हाई फाइबर डाइट खाना शुरू कर दें। और जो हजरात स्मोकिंग कर रहे हैं वो मैंने पिछली मरतबा भी कहा था कि स्मोकिंग का भी लिंक है। अच्छा, मैं अभी पूछने वाला था कि स्मोकिंग का जिक्र आपने नहीं किया। आज हमारे लोग बड़े खुश होंगे कि ये कोई नई तहकीकात तो नहीं कि सामने आई। नहीं, कोई नई तहकीकात नहीं है। स्मोकिंग और अल्कोहल तो वैसे भी हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंक्रीज करती हैं कैंसर का रिस्क। और थोड़ी सी जेंटल एक्सरसाइज जो है एवरी डे वो भी प्रोटेक्ट करती है आपको। और मेजॉरिटी को चाहिए कि वो कैल्शियम या विटामिन डी के सप्लीमेंट जो हैं ये तो आपका ओवर द काउंटर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपको बाउल कैंसर से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपकी जो एंजाइटी डिप्रेशन है उसके भी ऊपर भी असर पड़ेगा, आपकी थकावट जो होगी वो भी बेहतर हो सकती है। तो बाकी जो खुराक के बारे में जो है कि फ़िश का इस्तेमाल जो है एटलीस्ट हफ्ते में 2 मरतबा करें। अगर आप नहीं कर सकते फ़िश का तो एक ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन के, वो ले सकते हैं। तो बाकी पहले जो आपने डिस्कस किया था कि वेजिटेबल ऑयल और कॉर्न ऑयल को जो है वो फेंक दें, उसको कुकिंग में इस्तेमाल ना करें। तो अपने पुराना मक्खन जो है ऑलिव ऑयल जो है और कोकोनट ऑयल है उसके साथ कुकिंग शुरू करें। तो इसके बाद जो हजरात जिनकी उम्र 50 साल या 50 साल से ज़्यादा है और उनको मैदे की कोई तकलीफ़ नहीं है, वो एक एस्प्रिन भी, जूनियर एस्प्रिन जो है रोज़ सुबह खा लें तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है कैंसर के ख़िलाफ़। और जब भी आपको स्क्रीनिंग प्रोग्राम की इनविटेशन आए तो प्लीज़ इसको रद्दी की टोकरी में मत फेंकें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप किसी को रिंग कर दें, जीपी प्रैक्टिस में रिंग कर दें और बाल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम वालों को रिंग कर दें, तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और कुछ जिन लोगों की को फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, वो अपने जीपी को ज़रूर अलर्ट करें कि ये हमारी फैमिली हिस्ट्री है कि हमें कोई ज़रूरत है कि नहीं एग्ज़ामिनेशन की। तो डेफिनेटली जीपी जो है उनको एग्ज़ामिनेशन के लिए रेफ़र करें। डॉक्टर इशफाक अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में बाउल कैंसर के बड़े कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बड़ा आसान सा कर दिया और बड़े अच्छे तरीके से आपने अपने तजर्बात के हालात हमारे साथ शेयर किए और सवालों के जवाब दिए। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। शाहिदा, आपसे भी वही सवाल कि क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारी कम्युनिटी के लिए? जो सबसे ज़्यादा अहम जो मैसेज था कि ये इसको ज़ाय मत करें, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इसकी ज़िंदगी बचती है। हम लोगों ने 700 बाउल कैंसर्स डिटेक्ट किए हैं लैंकाशायर में लास्ट 5 ईयर्स में, तो ये ज़िंदगी इससे बच सकती है। तो मेरा दूसरा पैगाम ये है कि अगर आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है, मतलब उर्दू, पंजाबी, गुजराती में आपको ट्रांसलेशन चाहिए, तो आप हमारा फ्री फ़ोन नंबर, जब भी आपके पास किट आए तो आप फ़ोन करके अपना इंटरप्रेटर जो है वो बुक कर लें। क्लिनिक में कोलोनोस्कोपी तक हमारा इंटरप्रेटर आपके साथ रहेगा। और आखिरी जो पैगाम ये है कि अगर कोई बुज़ुर्ग हैं जो वो ये किट नहीं कर सकते कोई माजूर की वजह से, हमारे पास जब आप फ़ोन करेंगे हब को जहाँ से किट आया, तो वो आपके ये भेज सकते हैं जिसमें सैंपल्स आप कलेक्ट करके वापस भेज दें, तो हब में जो है वो टेस्ट कर लेंगे। तो इसकी मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप ये फिल नहीं कर सकते। तो ये बुजुर्ग और माजूर लोग जिनके लिए मुश्किल हो और ज़बान और ये चीज़ें जो हैं हमारे पूरे प्रोग्राम में अच्छे सिस्टम्स हैं, तो उसको इस्तेमाल करें और प्लीज़ इसको ज़ाय मत करें। तो मतलब है कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है हमारे कम्युनिटी के लिए कि वो बाउल कैंसर की किट
वापस ना भेजें। तो हम अगर ट्रेनिंग वगैरह कोई कहीं भी कोई ग्रुप्स हैं तो वहाँ पे हम लोग जाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्लिनिक में बातें कर सकते हैं, सब कुछ आपको बता सकते हैं। और आप लैंकाशायर में हैं लेकिन हर इलाके में इस सिमिलर सर्विस जो है हर इलाके में होगी, मैनचेस्टर या दूसरे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर ये सर्विस होगी। तो डॉक्टर इशफाक अहमद, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। शाहिदा हनीफ, थैंक यू वेरी मच जी, आप तशरीफ़ लाई और किट के बारे में हमें बहुत सा समझाया। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो किसी और प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ख़ास तौर पर डॉक्टर इशफाक अहमद जो बड़े दूर से आए हैं, बड़ी कमिटमेंट है आपकी और माशाल्लाह आप फिजिशियन ऑफ द ईयर हैं जी। मुबारक हो जी आपको। मैं तो गोश्त वाला खिलाने वाला था आपको, लेकिन आपने कहा कि जो रेड मीट है वो ना खाएं, सब्जी खिला दें। तो मैं हमें सब्जी पे गुजारा होगा क्यों जी। एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल जी। हाँ जी, ये जो फिजिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड है जी, मैं तो इसके काबिल नहीं हूँ। आप बिल्कुल काबिल हैं जी। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये हमारी टीम का है सारा अवार्ड। और मैं फिर मशकूर हूँ कि ये जो एसोसिएशन है पाकिस्तानी फिजिशियंस की और सर्जन्स की, उन्होंने अवार्ड किया। फिर मैं अपने हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं क्रिस टिडमैन और हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं एंडी फिलिप्स, उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि वो उन्होंने खुद आके मुझे मुबारकबाद दी। और माशाल्लाह जो लोकल आपका जो न्यूज़पेपर से उसमें बड़ी कवरेज इस पे हुई है, लोकल प्रेस में सारी कवरेज है। वो मैं हॉस्पिटल में या वहाँ पे टाउन सेंटर में भी जाता हूँ तो वो लोग मुझे कंग्रेचुलेट करते हैं, जी मुबारक हो आपको माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारा अवार्ड जो है ये सारा मेरी टीम का है, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। लेकिन टीम का सबसे बड़ा हिस्सा तो आप है ना कि आप ये लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए तो फिर टीम खुद ही अच्छी होती है। तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये इसने मेरे मरीजों की तवक्कुआत जो है वो बढ़ा दी हैं। सिर्फ मरीजों की नहीं, उम्मा चैनल पे हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो भी अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आए ना तो इससे बड़ा अवार्ड लेके आए। जाने नहीं देंगे हम लोग, वापस आपको बार-बार ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये था आज का हमारा प्रोग्राम कैंसर के हवाले से। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं और आज उसका एक अहम प्रोग्राम था। अगले हफ्ते कैंसर का आखिरी प्रोग्राम होगा। ब्लड कैंसर के हवाले से हमारे साथ सुनील गुप्ता, डॉक्टर सुनील गुप्ता लंदन से स्पेशली तशरीफ़ लाएंगे। उनका प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते तक इंशाअल्लाह अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिएगा। और बाउल कैंसर के हवाले से जो आज आप तक बात पहुंचाई जा रही है उस पर अमल कीजिएगा और किट को ज़ाया नहीं कीजिएगा। इसका इस्तेमाल किए, इसको फिल करके वापस भेजें और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने ख़ानदान की जान बचाइए। इस पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।